سلام أملاخ نعرفهم يكون تغتاتلتي نايز مدب زخونكم كلكم أحواتن حتن كما يكأنكم زي بحبرة أمي وز محلالف سومناوي تمرتي متحف قدسيو نلومون بزعبا أمتات مسلتات ملكتات متحف قدساوي تنبيتات كما يكمزت النعو بزبل كال أي تمرتي إنا كانت النع نلومون حونا مسين حفتنا هيوتن يوم سانا زلو بسم أقلقلوت حبرة هيوتن بسم تغتاتلتي نايز مدبزن كأن قاعد حان متاكم دقيمنا بخمسة أقلقلوت كنرخب كأت أقا أملاخ سلزبز حالنا نعملاخنا أزينا نمسكنو مبقار أقلقلوتنا مجمارنا قلوت كنقبرينا أمو نتقلي برخون حيوان تقاد أنزل ألماون زي أبهي ربونان فتقالينا مدحانينا حجون نمسكنا كالنا قن فقرخان مرد وأملاخ حج خاب كرمي خاقريبنا لنا مو وأملاخ نسخة كل نقرنا نسخة تقوضات أرو نسخة تكملنا منفس قدسها ما أكلنا تركب نتن بلون نقبرون زبالو كله نزاربون قويتا نسخة تحالفو بشي ميسوس نتقللونا نزي سامعو زبالو كلهم نسخة لبو مادالو نعنا خابارخنا بدل حتياتنا كل قربلنا خبرنا عخايخون زخل نتقلي بقويتا بيس كريستوشم آمين آمين. حراين بار نلومي نريو أرستي مسارة زفترت زبلي متى وتقصنا دما أب وانجل يوهانس معرف حدا فأودي عسران تشعتن يركب كم زخايبل نتبحيتو يوهانس نيسوس نابوخ مت كالو رأي أمه إنه حاتيات عالم زرح جنشل أملاخ باله يبلنا أوري زفترت نرأي يوهانس كنردو يحجزناي بزحات تمهارو متصحف قدس نزي أقدس ممرح زي أيقبلوني نرأي يوهانس زتصحفو يوهانسيو صحفاتو دما بزح بزعبا بوليكيدان كم زفلت إيو زنقرنا يوهانس اتوم أنببتو متان كردو ويلو حسابات كابوليكيدانيو زوسد رأي يوهانس نمردا يتغمعنا إلكم ملا متصحف قدس حاسو كتبلوهم تجمركم بزبانة متان كتستوعلون زدقفكم درجاتات نمركب حقاز زخونة كأند متصحف قدس قالو نسو دما عالمنا نبحات أزن قلقلتلو مقادي بنتور زنطفلنا أوريد زفترتيو دارقا خلنا برأي يوهانس تتقساق عند حسابات بستوسنا ملكعو أبتن مخفتي زخوانا معرفات ناي متصحف قدس اللوا مبارن لومي كأندي ما أكل زخونة أبرأي يوهانس زلو حيدت عبيتي رئيس حسابات كانت النعينة نتوم بدحري رأي يوهانس زلو انتاوي مسارت نمستوعال زحقزو نقرات بزحاتو كانت خونو نتأقداس زخونة نتبي كبره زخولو حيدت راحقن كنمرتينا بز مسارت حاد سب كاب نفس وكفتن كاب تحفات زركبا بزعبا فطرة سب بزعبا أملاخن أب أدماسنا زلو قريتشتاتن كاب زيف اللدما أب هيوتنا زسعبو نقرات زمهرو أقدسي تمرتي نركب مبار حقي فلما متقاسيو زبل كنرئينا تأسخانا نببينا مو بتتقسي أبيلنا نبتستدالولنا مزرارب حتوتات كنكيدينا مبار نلو من نرئو كفلي ناي متصحف قدسنا أبتن بيت إسياس معرف 4 خافوري شوعة 9 شمونته ملكياس 3 6 خمون إبراهيم 10 3 شمونته إيه بعضن تقصات زين كنن ببنينا تنبيت إسياس معرف 4 كاب شوعة 9 شمونته يوتان ببلنا ملكياس 3 6 موسى كتن ببلنا إخا أنا دما إبراهيم 10 3 شمونته كنببه تنفاس እግዚአብሔር ነፊስዎ እሞ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባ ይቕምስል በሐቅ እቲ ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባ ይቕምስል ቃል አምላክና ግን ንዘለዓለም ይነብር الراي طبق ملكياس 3:6 ملكياس 3:6 أنا እግዚአብሔር አይለወጥን እየ እሞ አቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚህ አይጠፋኩምን الراي أنا وين إبراهيم 10:3 شمونت خم بباي كم زخاتبل يسوس كريستوس تمارن لو من نزل عالم مسيو ياتبل مبار
كابزن تقصات زياتن نتي بزعبا تنبيت تقبرو متنعتي بقبو ملهق كون الكازغ المسرة أو سرعات كابز متحف زويكا كابز زنبمنا تقصاتي انتاي كنركب نخل انتاي مبالكم زبل حتى اللهم من البات هو تحفتي بأخي جمر سكه تتصحف كم زبالنا حجي كم زنببنا ياسي كل ነገር يحلف سعري نقص عمبابا يقمسل ግን እግዚአብሔር ንዘለዓለም ከም ዝነብር እሱን ቃሉን ከም ዘይቅየር እዩ ዝነግረና ምክንያቱ ካብ ተመክሮና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሃሮ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቃል አይልወጥን እዩ ዓለም ተለዋዋጠት ያ ግዜ ተለዋዋጣ እዩ ሰብ ቢለዋወጥ እዩ እግዚአብሔርን ቃሉን ግን ፍጹም አይልወጥን እዩ ስለዚ ነቲ ዘይልወጥ ቃል አምላኽ انت دا انا خنمارامرو خيلنا تدا خنفلطو خيلنا نتي ዝመጽእ ፍላጻታት ኩሉ አይከሰምብደናንዩ ምክንያቱ ደቂየር አምላኽ ይደለና ነቲ ዝሃቦ ቃል ኪዳን ዘይጠልም እዚ ዝሃቦ ኩሉ ነገር ድማኒ ድፍጽም አምላኽ ዘለናሞ ስለዚ ኩሉ ሓልፍ ቃል አምላኽ ይሓልፍኒ አምላኽ ካ አይቅየርኒ ጸኒዑ ይነብር ዝናአምኖ አምላኽ ኩርዓት ክስማዓና ይግብኦ ከም ሰብ አይኮነን አይቅየርኒ አሜን አሜን ህይወት ሓፍቲ አምላኽ ባርኽኪ ሕጂ ታርእስትና ሕጊ ፈለማ ምጥቃስ ይዝብል ዘሎ ሕጊ ፈለማ ምጥቃስ እንዲ ሕጂ ምናልባት ነቲ ትንቢታት እንገብሮ መጽናዕቲ ክሕግዘና ዝኽእል ነገር እዚ ካብ ሓደ ነገር ክትብገስ ከለኻ ናብ ሓደ መወዳእታ ክትበጽሕ ከለኻስ መጀመርያ ክህልወካ ኣለዎ እሞ ህይወት ሓፍተይ እንታይ ንበልኪ እዛ ጥቕሲ ኸነንብባ ዝጸናሕናስ ብዙሕ ነገር እንድያ ትምህረና ቅድም ቀዳድም እቲ እምነት ናይ አብርሃም ይዝገርመና ኣነ እቲ እምነት ጎይታ ፀዊዑ ቅድም ቀዳድም ከዓስ በኸለኹስቲ ክሳዕ ክንዲ ዝዶ አምላኽ ንዓይ ኣሚኑ ህይወት ከምዚ ኣግበር ይብለኒ ኸውን ኣነ በቲ ዝሃበኒ እምነት ከምቲ ብርሃም ብሓቂ ንሓደ ወዲ ክስውእ ደይንሓፈሲ ኣባይ እንትድበፅሕ ስኸመይ ኮን ምገበርኩ ድብል እዩ ክስታይ ድብለኒ እምነት ብርቱዕ እምነት ነይርዎ እግዚአብሔር ንአብርሃም ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ፍልጥቲ ድኾን ኸውን ኣነ ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ እምነት ዝነበሮ እሞ ከዓ ከይነሓፈ ካልኣይ ነገር እዚ ቆልዓ ኢሳቅ እቲ ዝለመድዎ ኩሉ መዓልቲ ኣብ መስዋእቲ ገንሸል ክስውእ እዮም ነይሮም ሕጂ ዘገርም እኳ እዩ እቲ ፍቅሪ ናይ ኣቦኡ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ ሓደ ወዲ ብክንደይ ከም ተረኸበ ንፈልጥ ኢና ኩላህና ኢሳቅ ግን ሓደ ወዲኻ ዝሰዋእ ኣለይ ከይነሓፈ ከዓኒ ንክስውእ ክሳዕ ካራ ሒዙ ኣሲሩ ኣብቲ መሰዊኢ ከም ዝገበሩ ኢና ንፈልጥ ግን ብኣምላኽ እምነት ብርቱዕ ነይርዎ ንእግዚአብሔርሲ ዝኾነ ነገርሲ ተሓደ ወዲ ከይነሓፎ ክህቦ ዝኸኣለ ኦፍኮርስ እቲ ትንቢት እንዲሁ ክነግረና እቲ ትንቢትሲ በዚ ምሳሌ ናቱ ገይሩ ዓብ ትምህርቲ ሂቡና እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምዚ ሙሴ ክብሎ ዝፀንሐሲ እቲ ገንሸል ብዙሕ ግዜ ኣብ ኦሪት ክንሪኦ ከለናስ ብዛዕባ ገንሸል ብዙሕ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ መስዋእቲ ብዙሕ ክንሪኦ ከለና ገንሸል እዮም ዘቕርቡ ነይሮም እቲ ገንሸል ይስውኡ ነይሮም ክሳዕ ክርስቶስ ገንሸል ኣምላኽ ድስዋእ ኣብ መስቀል ስለዚ ፍቅሪ እንድያ ትብል እታ ፍቅሪሲ እንታይ ዓይነት እዩ እዚ ምንም መወዳድርቲ ደይብሉ ፍቅሪ እዩ በቃ ከቢድ ፍቅሪ እዩ ንሓደ ወድኻ ክትስውእ አብርሃም ንሓደ ወዲ ክስውእ ተዳልዩ ዳርጋ ሰዊእዎ እዩ ብሓፂሩ በቲ ምልክት ድማ ጎይታ የሱስ ከዓኒ ዘይግብኦ ከሎ ንሓጢኣተኛታት ህይወቱ ይሕሊፉ ተሰዊኡ ስለዚ ብዛዕባ ገንሸል ክንሓስብ ከለና ገንሸል አምላኽ ንዓና ተሓሪዱልና ምእንቲ ክንድሕን በቲ ገንሸል ድማ ኩሉ ሻዕ ነቲ ተገበረልና ነገር ከም ዋዛ ከይረኣና ንዘይ ዝግባአና ላይክ ዝግባአና ኮይና ደይኮነስ ኣብ ክንዲ መቕፃዕቲ ዝግባአናስ ኣብ ክንዳና ህይወት ሓሊፉ ገንሸል አምላኽ ብፍቅሪ ንሓደ ወዱ ጎይታ ድማ ሂቡ ፅቡቅ አምላኽ ባርኽኩም ምናልባት ከምቲ እግዚአብሔር ንዓና ዘፍቀረና ፍቅሪ ገዛእ ርእስኻ መስዋእቲ ብምግባር ብኸመይ ንኻልኦት ክንገልፀሎም ወይ ከነርእዮም ንኽእል ትብሉ መን ክጅምር ክትደሊ ዝኾነ ኣራይ ምሲሓ ወይ ናባኻ እዚኣ ንኻልኦት ከመይ ጌርና ክንገልፀሎም ንኽእል ሕጂ ክብድ ትብል እንድያ ማለት
እቲ ባህሪ ናይ ኣምላኽን ባህሪና ንንበይኑ እዩ ሕጂ ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክንርኢ ከለና ንሕና ንነብስና ንፈቱ ስሱዓት ኢና ኣምላኽ ግን ናቱ ሕሊፉ ዝህብ እዩ ሕጂ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ክረአ ኣለዎ እቲ ኣምላኽ ዘለዎ ፍቅሪ ኣብ ሂወትካ ክረአ ኣለዎ ትርጉም ክህልዎ ንካልኦት ሰባት ብዘረባ ጥራይ ዘይኮና ንዛረቦስ ብግብሪ እምነትናስ እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ሳባና ክንፀባርቕ ኣለዎ እዚኣ እታ ቀንዲ ክተብል ትኽእል ስለምንታይ ቲዮሪ ጥራይ ዘረባ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፍቅሪ እዚ ኣይሰርሕን ሕጂ ሓደ ግዜ ሲ ሚሽነሪስ ናብ ቻይና ኸይዶም ኣብ ቻይና ኸይዶም ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ማርያም ኢየሱስ ወሊዳ ገለ ክብሎም ከሎ ደስ ኢልዎም ስለምንታይ ከምኡታት ነገር ነይሮም ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ወሊዳ ገለ ገለ ሕጂ ድሓር ኣብ መጨረሻ እቲ ዝተወልደ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ሞይቱ ምስ በልዎ ክላእ የበልዎ ኢሎም ከመይ ኢሉ ኣምላኽ ተባሂሉ ደኣ እዚ ሰነፍ ኣብ መስቀል ዝሞት ኢሎም ክቕበልዎ ኣሸጊርዎም ተረዲእኩም ሕጂ ንሰብ ከረድኦ ሽግር እዩ ካሊእ ዛንታ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ፓፓ ኒውጊኒ ኣብ 63 እዩ ፒስ ቻይልድ ዝበሃል ሓንቲ ሙቪላ እንድሕር ርኢኹማ ሚሽነሪስ ከይዶም ኣብኡ ከመይ ገይሮም ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ክረድእዎም ከም ዝኽእሉ ጨኒቕዎም እቲ ዛንታ ነዊሑ ግን ክሕፅረልኩም ሓደ መዓልቲ ሁከት ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌት ውግእ ኮይኑ ሕጂ ውግእ ክኸውን ከሎ መንጎ ክልተ ዓሌት እቲ ውግእ ክሃድ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሓደ ዓሌት ህፃን መፅዩ ነቲ ሓደ ዓሌት ክወሃብ ኣለዎ ሕጂ እቲ ሓደ ዓሌት ነቲ ህፃን ፅቡቅ ገይሩ እንድሕር ዕብይዎ ውግእ ኣይከውን ሰላም ይኸውን ፒስ ቻይልድ ይበሃል ትቆልዓ ሕጂ እዚኣ ምስ ረኸቡ እቶም ሚስዮናውያን እንታይ ኢሎሞም ሰማይን ምድርን ሓደ ግዜ ተባኢሶም ነይሮም ኣብ ምድሪ ሰላም ንክኸውን እግዚኣብሔር ወዱ ሰዲድዎ ኣብዚ ምድሪ ሰላም ክኸውን በዚ እቲ ወንጌል ዘርጊሖምሎም ሕጂ ፍቅሪ ኣምላኽ ብናይ ሰብ ቋንቋ ክትግለጥ ብጣዕሚ ትኸቢድ እያ ግን ኣብ ሂወትና ክንፀባርቕ ኣለዎ እግዚኣብሔር ዝተንከፎ ሂወት ክንነብር ከለና ይረአ እዩ ፍልይ ዝበለ እዩ እግዚኣብሔር ዝተንከፎ ሂወት ሕጂ ናይ ኢየሱስ ሂወት ክንርኢ ከለና ዝኽሰስ ነገር ወላ ሓንቲ የብሉ ገዛ እዛ ዓለም መፂኡ ኣባይ ግን ወላ ሓንቲ ኣይረኸበን ይብለና ጎይታ ምሽ ወላ ሓንቲ ዝኽሰስ ነገር እዩ ኩለን ሃይማኖት ከዓ ንክርስቶስ ይቕበልኦ እየ ከም ኣምላኽ ከም መድሓኒ ወላ ተዘይተቐበለንኦ ከም ነቢ ከም ጥዑይ መምህር ይትቕበልኦ እየ ሕጂ እቲ ፍቅሪ ኣምላኻዊ ተንፀባሪቑ ሕጂ ሂወትና እዩ ክገልፆ ዝኽእል እየ ዝብል ጥቡቅ መልሲ እዩ ሂወት ሓፍተይ ከንታይ ንበልኪ ንሕና ማዕረ ኣምላኽ ክንከውን ኣይንኽእልን እንዲና ግን ሰዓብቱ ካብ ኮና እቲ ንሱ ዝገበሮ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ እኳ ክንገብር እንተደይከኣልና እንተ ደኣ ብሓቂ መንፈስ ኣምላኽ ዓሲሉና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ጎይታ ይሓተናን እዩ ግን ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ክንብል ከለና ንሕና ከዓ ፍቅሪ ከነርኢ ኣለና ንዝደኸሙ ክነፃናንዕ ንዝተሸገሩ ክንረድእ ንዝሓመሙ ክንበፅሕ እቲ ፍቅሪ ካብ ርእስና ንላዕሊ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ሙሴ ክብሎ ዝፀንሐ ደቂ ሰባት ስሱዓትን ደየማሰውትን ኢና ዝኾነ ኮይኑ ግን እታ ትከኣለና ንሕና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ድብሎ ኩሉ መዓልቲ ንንበብ ደብዳቤ ኢና ሰዓብቲ ኣምላኽ ካብ ከምና ኣምላኽ ፍቅሪ ካብ ዘይረኣና ኣምላኽ ፍቅሪ ኢልና ካብ ተዛረብና እቲ ፍቅሪ ከዓ ንሕና ብዝከኣለና ከምቲ ጎይታ ዝገብሮ እኳ እንተደይገበርና ብዝከኣለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ከነርእዮ ንኽእል እሞ ከዓኒ ናብኡ እንዳዓበና መንፈስ ቅዱስ እንዳወሓዘና ክኸይድ ከሎ ከዓኒ ኣምላኽ እቲ ዘይከኣል ንብሎ ነገር ከኽእለና ክእል እዩ ግን ብንእሽተይ ንጅምሮ እቲ ስስዕ ክነጥፍኦ ኣለና እቲ ብርቱዕ ፍቅሪ ሓሊፍካ ንሰብ ምግልጋል ክንመሃር ኣለና ኣብ ክንዲ ንሰብ ሕማቕ ምግባር ነቲ ሕማቕ ዝገበረና ሰብ ፅቡቅ ክንመልሰሉ ምክንያቱ ጎይታ ከማይ ገይሩ ነቲ ዝገበርናዮ ንሕና ሓጢኣትናስ ምእንቲ ሓጢኣትናስ ተሰዊ ኢልና ጎይታ ፍቅሪ ኣርኢና ብሓደ ወዱ ንሕና ከዓኒ ብዝተኽኣለና መጠን እዚ ከዓ ከምዚ ዓቕምና ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ጎይታ ጥራይ ክሕግዘና ዝኽእል
أبز عالم كل شجر مكران لمسدلو سسعي كندا أنا نعخخ حلفلك كندا أنا نعخخ كندا خخ جبرو كندا دبل نعاي تراي بس حوالا بكل نجار كله يخلنا أب حواد ديو أب حدر ديو أب هاجر ديو كل أبز عالم نريد لنا فقري سلازة زحاليو فقر أملاخ جن أي لوتني زي العالماوي سلازة نحن خدك أملاخ كابكنا نتفقرو كن لما مدو قويتاي حق زينا آمين آمين أملاخ باركم ክርስቶስ አክንድ ጸላእቱ ዝመተ ምናልባት ንሕና አክንድ ፈተውትና ንመውት ንኸውን አክንድ ጸላእና ግን መስዋዕት ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና አክንድ ጸላእና መስዋዕት ክንገብር እንድሕር ኮይና ግን ልክዕ እቲ ክርስቶስ ዝለበሶ ህይወት ክንለብስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዘሎ ስጋና በዚ ዘሎ ኣተሓሳስባና ከዓ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ኢሉ ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እሞ مستحدث كأخا نتي ناي مسواتي كريستوس جبرلك فقري كتجبر تخل بزح السبات بزعبة فقر أملاخن محرتون استواه بحكي بتخك الأيرد وان يوم يبل كم نايتم بتحفات كاب the great controversy قد شو بشيء 270 شو تنسي أو بزعبة قلص أمون قوت بونك فإن مستزازمة زلو فقر أملاخ أمل كتا أو انتاي لا تحفالا ملا أدماس نتوهيو تبل أبزعبي فترة زي حادة سمرتن تحقواسن يهرم كابتين كل زفتر أملاخ هيوتن برهانن حاقوسن ناب كل دارت قلبو سفرة يفسس كابتا زدغت آتم كسابتا زغا زفت عالم كل نقرات هيوتاوي يخون زي هيوتاوي بدخل كال زي بلو تباقي أمون تم حاقوسو من اكزياب هير فقري مخانو يقوجو تبل أزي دز زبل أباها لاي إذا حجي مشالو تي فقر أملاخا وشتخا مستردأكا كل نجر مس برهالكا ايو نز نجر ذكر الدأكا زخل حرا يقدم نار إني لنا بزعبا حتو يسحق تجنشل دعا أبيالو إلو حتى تكلو أبزف ترت أنبي بنات أنحنا لازم أتصح كلش نمجمرة جزء بزعبا بقع ويكا جنشل تزاربه أب زفترتي أقدم خمس رأنا إذا تقصدي أمانتي نمجمرة جزء كم متصح كلش زعبا فقري تزاربت أب زفترت معرف عسران كل تنزم ببنايا فقر دخلتها يوم تخد قلت صوت نحكم إذا جنشل زبل دما حنتي خابتنا برأي وهانس نرخبن أجد دستي ملكة ويكاء مثالية عجي عنتوي كم زبلنايو مجمرة له مجمرة كي جبركا مود أتاخد جبراي تخيلها زفترت كي رأخر رأي وهانس كثان بباي تخيلها مخناتو قدم زفترت كتري أخذ كإلا لك سلازي اسكي أب زفترت نرأى محجي أب زفترت عسران كلتن كشوعات تصاب شمون تزلو أبزات معرف عسرت وقلت خبسة سزلو نانا نببينا سلازي أبزي أبتزفترت تتقيش زلون أبرائي تتقيش زلون بخمي كم نريهم انتي كبر حالنا كان نببوينا زفترت عسران كلتن كشوعات تصاب شمونته زفترات كان ببدا الراي زفترات عسران كلتن كاب شوعته خسع شومنتي اوكي انتو يدم ببنا يقنا مسيل ندحكي زفترات عسران كلتن امو حراي كاب وخاب حدا 10 سلستن ببنانا نساهم رد كوينا زطات 10 توكلتا خاب 3 10 سلستن ببنا هيوت حفتي ثانك يو انا رأي وهانس ولا حمشت خب حمشت 10 بباي زطات 10 تخلتي كاب 3 10 وسلسته اوكي نقول له اخي بقى إسرائيل كمزي إلكم تزاربوا أبزاور حزيئة بعصريت معلتي نو سوكف نبيت أبو حدا جنشل نبيت حدا جنشل يوسد أتم صدرا بيت نحدا جنشل زوحدو انتخانو نسو اتنبيتو زقربة وربيتون بقصري نفسات حدا يوسدو نو سوكف ككم زبلع متأن أبت جنشل وصوريبل عمت زجبرة قدلو زي بلو تبعتاي جنشل يخون لكم كابا باقع وي كابا أتقال توسدو أبزاور حزي أخا
ክሳዕ መበል 14 መዓልቲ ሓለዋ ሓልውዋ ሽዑ ከዓ እቲ እኩብ ማሕበር እስራኤል ክመሲ ከሎ ይሕረዶ 7 ኣብታ ዝበልዓ ቤት ድማ ካብቲ ደሙ ወሲዶም ንክልቲኡ ቀዋሚ ልዳት ነቲ ሳልሳይ ልዳትን ይልከይዎ ነቲ ስጉኡ ድማ በቲ ለይቲ እቲኣ ይብልዕዎ ብሓዊ ጠቢሶም ምስ ቅጫን ሓምልን መሪር ሓምልን ይብልዕዎ ምስናይ ርእሱን ኣእጋሩን ናውቲ ከብዱን ብሓዊ ይጥበስዎ እምበር ካብቲ ዝሕላ ኮነ ካብቲ ብማይ ዝበሰለ ኣይትብልዑ ቁጥሪ 10 ካብኡ ድማ ገለ እኳ ክሳዕ ንግሆ ኣይተትርፉ እቲ ካብኡ ክሳዕ ንግሆ ዘትረፈ ከዓ ብሓዊ ኣንድድዎ ቁጥሪ 11 ከምዚ ጌርኩም ድማ ክትበልዕዎ ኢኹም ሓቋቁኹም ተዓጢቕኩም ኣሳኣንኩም ኣብ እጋርኩም ኣባትርኩም ከዓ ኣብ ኣእዳውኩም ሒዝኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ ንሱ ፋስጋ እግዚኣብሔር እዩ በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ንኩሉ በኽሪ ሃገር ግብፂ ክወቅዕዮ እዩ ኣብ ኩሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ከዓ ፍርድዳተይ ክገብር እየ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ንምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቅዕ ድማ ኣብተን ዘለኽወን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹንኩ ነቲ ደም ርኤ ክሓልፈኩም እየ እቲ ዘጥፍእ መዓት እውን ኣባኻትኩም ኣይክኸውንን እዩ ሕራይ ጽቡቕ እምበር ናይ ዘጻብታ ኣንቢብና ኣለና ናይ ዘፍጥረት ከዓ ኣዲምና ኣንቢብናያ ፀኒሕና ኢና ናይ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ካብ ምዕራፍ 5 ካብ 5 ሳብ 10 ከዓ ከምዚ ስብል ካብቶም ሽማግሌታት ሓደ ድማ ኣይትብከ እንሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሓፍ ክግንጽሎን ነቲ 7 ማሕተም እውን ክፈትሖን ስዒሩ ኣሎ በለኒ ኣብ ማእከልቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን ኣብ ማእከልቶም ሽማግሌታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኤኹ ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ንብዘላ ምድሪ እተላእኩ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ንሱ መፂኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋነት ተቐመጠ ወሰዶ ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግሌታትን ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋእ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳት እዩ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፍኡ ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ እያ ትብል እምበር ዘንደንበብናያን ጥቕስታት ብፍላይ ከዓ እቲ ጥቓ መስዋዕቲ ዝኾነ ዛንታ ይስሐቅ ንፈልጦ ኢና ካብ ኣፍ ደገ መስዋዕቲ ዶ ክንብሎ ጥቓ መስዋዕቲ ተናጊፉ ማለት ሲ ካብኡ እዩ ተሪፉ እሞ እዚ ተምሳል እዚ ኮይኖም ኣትዮም ኣሎ ኣብ ዘጻት ዘንበብናያ ዋላ ስለዚ እዞም ተምሳል ኮይኖም ኣትዮም ዘሎ ብኸመይ ምስቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ዝረኣናዮ ምስላ ወይ ከዓ ምሳሌ ብኸመይ ከነተሓሕዞ ንኽእል ብኸመይ ኢና ንሪኦ እዚ ነገር እዚ ሕራይ ህይወት ሓፍቲ ስለ ዘንበብኪ ዕረፍቲ ክበኪ ሙሴ ናብኣኻ ኣብ ዘፍጥረት 22:7-8 ክንርኢ ከለና ኣብርሃም እግዚአብሔር ከም ዝሓሊ ወይ እግዚአብሔር ከም ዘዳሉ ተዛሪቡ ንወዱ ክሓርዶ ክብል ከኣት መልኣኽ ግደፍ ኢልዎ ኣብ ክንዲ ወዱ ግን ነቲ ገንሸል ሰዊኡ ስለዚ ከምቲ ቅድም ዝጠቐስናዮ ኣማዕዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ መስዋእቲ እዩ ድሓር ኣብ ዘጻአት ክንርኢ ከለና ዘርኢ ብርሃም ኣብ ባርነት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ካብኡ ክወፁ ከለዉ ሕጂ ገንሸል ክኸውን ኣለዎ ተባዕታይ ክኸውን ኣለዎ ጎደሎ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ዓፅምቱ ክሰብርዎ ብሎምን ክሓርር ኣለዎ
بتهوى كبل أولو يبلنا له تعاتيقهم أباترهم حيزهم نخوتو بتهوى حجي إذا أنت عايزر إنا قويتا يسوس كريستوس كابتتا تحزن لا جزي سقعتا مسكال تسأل الله زلو جزي خنريو خلنا بتاعم حتير جم كل نجر بتهوى فتي ماما حمس ليتي تتحيزو تفريدو أب كدمي كيافا أبتم لك كهنات قريبو أب كدمي بيلاطوس قريبو أب كدمي هيرودوس قريبو نتبليسونا بيلاطوس ماتيو ندغنا أنا مسكال كيدو مويتو حجس كله تعي نابلو ندا تحاوخو ينفتي ماما جزي خبو خمان ايدلو يوم سلازي قويتا بقلطف مويتو اتعدا خفيلو حجي اتعدا تخفيلو مستوى ابراهي وحانس كن خلنا ببزح فتنا زحلفو سواتينا نرئي ابراهي وحانس ببزح فتنا بسلامتاي ጸሎት ናይቶም ቅዱሳን ብለና ምሽ እጣነ ነትጽዋ በወርቅ ዝነበረ ኩሉ ሱ ጸሎት ናይ ቅዱሳን ይሉና ተስፋ ዘይብሉ ነገር መስል ነይሩ ዳሕር ግን እንታይሉ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ ብለና አለ ሕጂ እሱ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ እንታይ ገይሩ ኪኢሉ ይብለና አለና ምሽ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ኪኢሉ ይሉ أب حدا حلف إلى خنبوبة كابتوب شماغلتات حدا دما أيتبكى إنه تخاب نجد يهودا زخونا أم بس الصور داويت نتمتحف كجنت الله تشابه حتى محتومون كفتحه سعيرو على بلني لازم سلمتاي بكنيرو تسفاز الله خوينو هاي تسمعون نمود أتخون إني نيسا كاتا حتو ساعة بقي علن حول له حجيت له كرر له كل ነገር አለው በዘይ ካትገንጀል ግን አብቱ ቦታ መስከዱ አክንዲሳ ትገንሸር ተሰዊ ሕጂ ኣብዚ እቲ ሓደ ካብቶም ሽማግለታት ተስፋ ኦሪቱ ክበክ ከሎ አጆኻ ብሎ ነቲ ማሕተም ክፈትሖ ማለት ማሕተም ክፈትሖ ማለት ነቲ ዕዳና ሙሉእ ብሙሉእ ክኸፍሎ ዝኽእል እቲ ሕጊ ስኒ أمين روي دسيلني زدالي كل رخيبة كبل الزخيل مسوعتنا كريستوس كسوع كله سلازي تي زد ما صلوت تم قدساني أب كلمتين تجنشر تدفقوا يور حجي كله نعمل خونه جري نعمل خونه جري مسوعت خسوع خير كله أبراهام كمل لخيز خيد نيو أملخوي نجزابير كمل لخيز خيد نيو جن سقعتها جزيت يا أجن أبراهام ناي كريستوس ترجم ناي كريستوس مننا تايتردون أما عاد يزر آيو شعي إذا تسفى زي بالعالم سبي ولدي موت إذا تسفى زي بالعالم تسفى خمزلوا شعوري أبراهامون حال خابتم شماغلتاتي نيرو خنول نخيل مثل نايتهم شماغلتات تتسفى خمزلو ريو إدا زخفل كمزلو سلازي أب حتير أب زرعي زرعانايو إدا زخفل جيشل حجي يتححزلنا يزلو أب زفترات زنبرة سقع مود أتاب رعي زلو كله زت تتححزي كم سنسلاتي تحادث بزي حادث خيد هيكلني أما أكل كأقويتا يسوس كريستوس سالو تنحدش كده عند زنبرة مسواتي طبو مسيحوي أملاخ باركة هرهي وتحفتين باخسكي درجة مسيح الودي وندي أنا ممكن بقول حفظه قل إتمنى كبدا يبلو جنشل منم أنت هذا يبلو جنشل مخ أني إجزابير بفقرو نخسوا كل سب كان عوق الززو فقلقلو أملاخ سلا زهابو أبتي رأيو أبتي زفترس تقبرس እንደገና برأيو هانس يرلو إذا جنشل زي سمانيو برأي رأيو إذا جنشل زي خاني إتزاي كأن إتخون ديك بعد دقبر جنشل سلا زخونة نزي جنشل زي بمسعاب نتتقبر نقر اندا ذكركا زي لوت جنشل نا عالم نقول العالم زادحن انت كل عالم زموت جنشل أبزا فترة برأي بتكبر نرينا خمت عن طيد بالله حجيخا إذا جنشل زي فتصم جنشلي سلازم إذا جنشل زي نكتلو نسعبه وحسيرو وكم تبالكو يا
ፅቡቅ ሂወት ሓፍቲ ኣምላኽ ባርኽኩም እንተ ደኣ ንኩሉ ማለት ካብ ዘፍጥረታት ሒዝና ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ብሓደ ከነተሓሕዞ ከለና እቲ ገንሸል ኣምላኽ ዝኾነ የሱስ ይብል መተካእታነ ወይ ከዓ ኣብ ክንዳና ምዃኑስ ንፁር እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝረኣናዮ ገንሸል እዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ንሪኦ ዘለና ገንሸል ንሱ እዩ ማለት እዩ እቲ እተሓርደ ገንሸል ዝበሎ እቲ ዝረኣየ ዮሃንስ ብዛዕባ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ንሕና ከዓ ብዛዕባኡ ዘለና ምርዳእ ብዝበለፀ ኣብኡ ብምንባብ ኢና ክርዳእና ወይ ከዓ ከነስተውዕሎ እንኽእል ማለት እዩ እምበር ምስ ሞት ምርድዳእ ከመይ እዩ ምስ ሞት ምርድዳእ ዝብል ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ዝሞተ ሰብ ዝነግረና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 እዩ ኣብቲ ንመጀመርታ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ዝተዛረበሉ ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እዩ እስኪ ዘን ጥቕስታት እሞ ነንብበን ኣፀቢቑ ክበርሃልና እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 15 ሳብ 17 ዘሎን ዘፍጥረት 4 ካብ 8 ሳብ 15 ዘሎን ነንብቦ እንታይ ዝብለና ዘሎ ብዚ كتنبب دو أنا خنبب ዘፍጥረት 4 ክንደይ ዘፍጥረት 4 ካብ 8 ሳብ 15 ሙሴ ከተንብብ ትኽእል ዶ ምሲ ሓወይት حراي ዘፍጥረት 4 ዶ ክንብብ ክልተ መጀመርያ حراي ዘፍጥረት 2 ካብ 15 ሳብ 17 ተንብባ ዘፍጥረት 4 እግዚአብሔር አምላክ ከአነ ሰብ ወሲዱ ከዓያን ክሕልዋና ብገነት ኤደን ኣቐመጦ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ حراي ኣብዚኣ ሞት ርኢና ኣለና ኣብ ዘፍጥረት 4 ኸ 4 ቁጥሪ ክንደይ እዩ ካብ 8 ኣትሒዝኪ ኦኬ ኣብ 15 ቃኤል ድማ ንሓዊ ኣቤል ተዛረቦ ኾነ ከዓ ኣብ መሮር ከለዉ ቃኤል ንሓው ኣቤል ተንስኦ ቀተሎ ድማ እግዚአብሔር ከዓ ንቃኤል ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ በሎ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን ኣነ ዶ ሓላዊ ሓወየ በለ ንሱ ከዓ እንታይ ጌርካ ኢኻ ድምፂ ደም ሓውኻ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠራእ ኣሎ ሕጂ ድማ ንስኻ ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓን ኩን በሎ 13 ቃኤል ከዓ 13 ዲ ሶሪ ኣብ 15 ቃኤል ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ በደለይ ክፀሮ ዘይከኣለና ዓብይ እዩ እንሆ ሎሚ ካብ ገጽ ምድሪ ትሰጎኒ ኣለኻ ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባሕባሓን ክኸውን ከኣዩ ዝረኸበኒ ዘበለ ኩሉ ክቐትለኒ እዩ እግዚአብሔር ድማ እምበኣር ንቃኤል ዝቐተለ ኩሉ 7 ካዕበት ሕነ ክፈድዮ እዩ በለ ዝረኸቦ ኩሉ ምእንቲ ከይቀትሎ ከዓ እግዚአብሔር ንቃኤል ምልክት ገበረሉ ሕራይ እምበር ኣንቢብናያን ኣለና ከም ተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ኣለና ከምኡ ካብ ራእይ ዮሃንስ 1:18 ከነንብብ ንኽእል ኢና ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ምስቲ ትብዋሕባት ስለዚ ዘን ጥቕስታት እዚኣተን ነቲ ናይ ፈለማ ተርእዮም ሞት እውን ከይተረፈ ሰብ ንምንታይ ከም ዝመውት ኣምላኽ ንሞት ከመይ ከም ዝርእዮን ነቲ ባዕልና ዘምፃናዮ ሽግር ከ እንታይ መፍትሒ ከም ዘለዎን ዘን ጥቕስታት እዚኣተን ብኸመይ ይነግራና ወይ እንታይ ይብላና ሂወት ሓፍቴና ባኺ እግዚአብሔር ነዚ ዓለም ክፈጥራ ከሎ ሞት ዝበሃል ኣይነበረን ብሰንኪ እቲ ዲያብሎስ መስሓቲ ብዝገበሮ ቅድም ከይዱ ንኣዳምን ሄዋን እንታይ ከም ዝበሎም እዩ ጥቕስታት ብነግረና ኣምላኽ ትእዛዝ ሂብዎም ካብዚ ኩሉ ነገር ክትበልዑ ኢኹም ካብዛ ክፉእን ፅቡቕን ትፈልጦም ግን ኣይትተንክፍዋ ኣይትረኣይዋ ኣትጠምትዋ ኢልዎም ድሓር እቲ ተመን እቲ ገበል ከይዱ ከዓኒ ከም ዘይሞቱ ነጊርዎም
عينكم كم زخفتلكم كم أملاك كم زخون سلا دفل دعلم بر مماتاي تموتون يخميلوا مالتي الساتم ولديهم تمجم مريخاني كم صحفاي كنريو دقننا بزح جزيس ولد قدمك كاي تدلني خا ولادي كم عبيتون بإرقانون كموتيو زقبو جن أبيل تجزئافير زبولو سميعو مسواتي يقرب نيرو قائل كأني كاب حرشيا كاب دقبورو يقرب نيرو سلازي እግዚአብሔር ነትናይ አቤል ምስተቀበሎ ቅን መጽይኻ ቅን እኳ ኩሉ ሻዕ ሽግር ድፈጥር ነቲ ሓደ ሓዉ ቀኒኡሉስ ከም ዝቀተሎ ሞት ብመጀመርያ ብቃኤል ወዲ አዳም ከም ተጀመረ እዩ ዝነግረና ሞት ኣይነበረን ግን ቅንእን ሓጢያትን በቲ ደስሓቶም ከኣኒቲ ገበል ከኣስርሑ እሱ እንዲ ምስሓት እንዲሁ ብኡ ሰንኪ ድማ ኣብ ኤደን ገነት ሞት ከም ተጀመረ እንታይና ንምሃር ከኣኒ ፍጹም ወላ ሓንቲ ኣበራ ይነበሮን እዚ ኣቤል ምንም በደል ከይበደሎ ከሎሲ ብዝበደሉ ሰባት ተቐቲሉ ብለና ዳሕራይ እንደገና ከኣኒ ክርስቶስ እውን ከም ዝሞተልና ኢና እንድሕር ንዑ ክቕፅል ደሊኽንኻ ክርስቶስ ከኣኒ ዳሕራይ ከም ዝመውት ይነግረና ብሓፂሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣበር ዘይብሉ ብጨካናት ከም ተቐትለ ጎይታ የሱስ ከዓ ዘይግብኦ ረኺቡ ስለዚ ቅጥለት ኣብ ኤደን ገነት ተጀሚሩ እቲ ዝኸፍአ ብዙሕ ግዜ ይብልና ንምበር ሞት ከቢድ እዩ ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ክንሪኦ ከለና ሞት ከቢድ እዩ ግን ብሓፂሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እዚ ሕጂ ሞት ንብሎ ብስጋዊ ብዙሕ ዝጎዳእና ብዙሕ ዘሕዝነና ብዙሕ ዘቐንዘወና ግን ተስፋ ከዓ ኣሎ ሞት ድቃስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ከምዛ ሕጂ ድሓን ሕደሩ ኢልና ደቂስና ምንም ከይፈልጥና ንሓድር ክርስቶስ ክመፅእ ከም ዝኾነ ካብቲ ድቃስና ከም ዘተሳእና ብከምኡ ከዓ ክንኣምንን ክንፀናናዕን ይግባአና እዩ እቲ ተስፋ ኣለና ተስፋ ክንቆርፅ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ በቲ ተጀመረ ሞት ቃንዛ ሓዘን ኣብ ዓለም ኩሉ ሰፊሑ ዝኩሉ ንሪኦ ንሰምዖ ኣለና ደቂ ሰባት ሓሲሮም በቃ ሞት ከም ዋዛን ሸለላን ይድረአ ደሎ ግን እቲ ብኣምላኽ ዝኣምን ኣብዚያ ቀንዲ ክጠቕሰላ ዝደሊ ነቲ ገንሸል እተኸተለ ተስፋ ከም ዘሎ ስለ ዝኣምን እቲ ሕያዋይ ገንሸል ዝሞተልና ተመሊሱ ከም ዝመፅእ ተስፋ ስለ ዝሃበና ሞይትና ይንተርፍኒና ክንትስእ ኢና ንዘለኣለም ከዓ ምስኡ ክንነብር ኢና ኣሜን ኣሜን ሂወት ሓፍቲ ኣምላኽ ባርኽኪ እዚ እቲ መፍትሒ እቲ ባዕልና ዘምፃናይ ሓጢኣት ብከምዚ ገይሩ ከዓ መፍትሒ ኣዳሊልና ኣሎ ፅቡቅ ሕራይ ሙሲሓ ወይ ከዓ ናባኻ ኣነ ቅርብ ክውስኸሉ ዝደሊ ሞት ፀላኢና እንታይ ኢና ክንርኢ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ኢልና ሓደ ኣካል ነይሮም ሕጂ እቲ ሄዋን ዝበሃል ስም ዝመፀ ድሕሪ ሓጢኣት እዩ ቅድሚ ሓጢኣት ኣዳም እዮም ነይሮም ክልቲኦም ሓደ ኣካል እዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ሞት ፀላኢና እዩ ሞት ሓደ ካብ እግዚኣብሔር ፈሊና ካልኣይ ካብ ነንሕድሕድና ከዓ ፈሊና ሰብኣይ ብሰንካ ኢሉ እታ ሰበይቲ ብሰንኪ ዝተመን ኢሉ ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት ክነንብብ ከለና ንኣዳም ኣውፅኦ እዩ ዝብል ንኣዳምን ንሄዋንን ኣውፅኦም ኣይኮነን ዝብል ሓደ እዩ ነይሩ ስሞም ናይታ ሰበይትን ናይቲ ሰብኣይን ስም ሓደ እዩ ነይሩ ኣዳም ሓደ እዮም ነይሮም ንኣዳም ኣውፅኦ እዩ ዝብለና ከምኡ ድማ ኣዳም ኣውፅኦ ይብለና ዘፍጥረት እታ ናይ መጨረሻ ፍቕዲ 24 ምዕራፍ 3 ሕጂ እቲ ሞት መፂ ግን ፈላሊና ካብ ኣምላኽ ፈሊልና ካብ ነንሕድሕድና ፈሊልና ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነቲ ተፈልዩ ዝነበረ ኣጋጢምዎ ብሪጅ ኮይኑ ንኩልና ሓደ ገይሩና ኣራይ ፅቡቅ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ከምዚ ዝብል ጥቕሲ ኣሎ ምስ ረኢኽዎ ድማ ከም ሞት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቕኩ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራህ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለኣለም ኣለም ህያዌ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ በቲ ሓጢኣት ዝገበርናዮ ብኡ ኪዱ ኢሉ ኣይሓደገናን ንሱ ሞይቱልና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንምርካብ ማለት እዩ እሞ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣብ ኢዱ ዝኾነ ኣምላኽ ስለ ዘለና ንኣምላኽና ኣዚና ነመስግኖ ሕራይ እምበር ናብቲ ናይ መወዳእታ ገፅና ክንከይድና ብዛዕባ እቲ ተመን ክንብል ኢና ሕጂ እውን ተመን ኣብ ዘፍጥረት ዝተጠቕሰ ሕጂ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ብኸመይ ኣገባብ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና
أمنو سكف طبطاب انت دارينا فلاي أبز فترة معرف سلست خاب حدا ساب حمشته هم خاب رأي عسر تغلته كاب حدا ساب تشعتن تدعم بمنايو نناتهم زخونة قم نجر زحزو حساب على زتقص زي بخمة يتي أبز فترة سلالنا يتمن نتي أقدم أبيل أبرأي وهنس تتقيس زلو أبس سما يستخيل وق نخنردأ زحق زنا وبقبلي تتقيس زلو من البات بروه نخوخنا لناقن تنتقصتات نتنببناين تبقى مسلني زي فترة سلسة خب حدا ساب حمشته خم أخرأي وهنس عسرته وكلته خب حدا ساعة شعرت زلو نبنمو بقو كان ودينا مالتي زي فترة سلسة خب حدا ساب حمشته زلو ندقمو إنا زلنا جن مستناي رأي هانس كان الرأي وسلز خنا جن جدا كان ببينا رأي هانس عسرت هلتها بحد سبت الشعب تخا خنا ببينا فترة سلسته خب حدا صح مشته هو እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ እታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽ ሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከይትበልዑ ዶ ኣዚዝኩም እዩ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ እታ ፍረ እታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላ ኦም ግን ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንክፍዋውን በለና 4-5 بحنسة عند الله تتمن دما نتاسو بيتي أي فالكمون أملاخ دعا كاب مس اتبالعو معالتي عينتكم كم زغفتا كم أملاخون كم اتخون تصبقون كفون كأكم اتفلتو سلازي فلت عيون بر أي تموتون يخون كتو أي تموتون يخون بله هالراي مبار زناي زي فترة تمن رئيني لنا زناي راي هوان نسكم نالبات طفي لخم ببقنا خاب حد سبت شعته عبي تمرت دما بسماي ترائي سبيت تحيت ونزفا ورحخا بتحت أقارا أخلير عسر وكلتسه كواخب تدما برأساز زلوا ترائيت نستخايا بقلو لو مولادون تجرح كتولد كأت تسعر نبرت كالت تمرت خاب سماي ترائي انه شوعات ترأسن عسر تقرنن أبتي أرأسون شوعات تزود زلوا عبيك أي حقبل تجرو دما سيسو كواخب سماي سحابين عم مدرون دربيهم تقبل دما مس ولدتي نتولدام انتي كوحط ايلو اب قدمي تاخت ولد زقربت سبيتي دوبله نسان كلهم احزاب بترحاتين كغاسيوم زلو ودي تبعتاي ولدت تولدا خا ناب املاخن ناب زفانون تمنطله تاسبيتي دما شحن كلتا ميتن سوسان معالتي كمغبوا نابتي املاخ زدال ولا بوتا ناب برخا هدمت اب سماي كاوغ كونه ميكائيل الملائكه مستقبل تواغو تقبلن ملأختن دما تواقعوهم أي سعروهم منك دحرز سفرهم في سماي ترخبن اتنبزل العالم زسحتا زلو ديابلوسن سيطانن زبها العبي يقبل اتنايت انت تمن تدربي نام مدري تدربي ملأختن مسؤو تدربيو ياتبل حراين بار زنبمنا ينتقص بخمئينا بخمئ كنردا يحقزانا زنتقصتات زياتن بستقدمنا زنبمنا يتمن مستبر رأي هون زرعنا جبن بخمينا كان الرأي ويكأخنا وهدون خيل الرأي مسيحة وين متجرشنا بح يحتر عبيلنا هنريو زين أبز فترة زلوقة بحدث قا حموشته تاسبيتي حصوت زبها لا يتفلت أن يعني راه قدميوس كلتيوم 70 نصحات يوم نيرون بدل يفقدوا حاتيات يقبرون تقبل قن متيو كحبابلا خلو بطعم زربا خسحتا خلوينا نرئيز لنا حجي نتي أمورا تقوطاتيرو تي أمونغو كنعن أمونغو زي كنعن نجرز كثر إسقع زي تخيل حبابي لو حجي انتا عيزرئينا كئلت نايتي قبل حجنا برأي يوحنس كيد كلنا سيسو ناي كواخبتي سحابة خبل كله تا سحابة بالقال كم زب حيل سحب زلو تمثل تسمع عب تقرنيا جن انت عتبل زلا أسحيتهم بزربو حجي بزربو بتاع مجلة بتاع منفر إيو حساوي
ከመይ ኢሉ ከም ዝሕሱ ከመይ ገይሩ ከም ዘስሕት ትፈልጥ እዩ ሕጂ ጎይታ እንታይ ኢለና ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ደው ኢሉ ከሎ ኣነ ምእንቲ ሓቂ ክምስክር እየ ናብዚ ዓለም መፀ ኢልዎ ንጲላጦስ ጲላጦስ ከዓ ሓቂ እንታይ ኢሉ ሕጂ እቲ ሓቂ እንታይ እያ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ይሕሱ እዩ እንዳሓሰቦ ሲሶ መላእኽቲ ካብ ሰማይ ከም ዝክሕዱ ገይሩ ኣንጻር ኣምላኽ ከም ዘይትስኡ ገይሩ ሓስዩ ከዓ ነታ ሰበይቲ ኣስሒትዋ እዩ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓሶት እቲ ኣፍሪስዎ ነቲ ሓሶት እቲ ስዒርዎ እቲ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ መንገድን ሓቅን ህይወትን የዝበለ ኢየሱስ ስዒርዎ ስለዚ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃሉ ዓብይ ገበብ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበያ ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእኽቱ ከዓ ምስኡ ተደርበዩ ስለምንታይ ድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ስፍራ ኣይተረኸበሎምን እቲ ሓቂ ስለተጋህደ ዋላ ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ሙሉእ ዩኒቨርስ ሙሉእ ሃዋሁ ሓቂ እንታይ ከም ዝኾነ ፈልጥ እዩ ሕጂ ቦታ የብሉን ፅቡቅ ምሲሓወይ ኣምላኽ ባረካ ህይወት ሓፍቲ ትውስኸሉ እንተደኣሃሊክ ብዛዕባ ተመን ክንሓስብ ከለና ሲ እቲ ተመን ቅድም ከምዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘንበብናዮ ክኢላ እዩ ከም ሕያዋይ ከም ጥዑም መሲሉ እዩ ዝቐርብ ሕጂ ነዚ ሙሴ ተዛረብካ ክደግሞ ይደልን እየ ግን ሰይጣን መስሓቲ ካብ ምዃኑ ሕጂ ናብዚ ዓለም እዚኣ ብሰብ ኣምሲሉ እዩ ነቲ ኩሉ ሓቂ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም ሓቂ ከም ዘይኮነ ከም ኣምስሉ ኮይኑ ቀሪቡ ንብዙሓት ሰባት የስሕት ኣሎ ሕጂ እንተ ደኣኒ እቲ ሰብ ቃል ኣምላኽ ብደንቢ ገይሩ ኣፅኒዕዎን መርሚርዎን ብቐሊሉ ክታለል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ስሩሕ እሱ ምትላል እዩ ከምቲ ብኣመይ ድበልናያ ክሳዕታ መዓልቱ ተኣክል ምሕሳው ይኽእለሉ እዩ ከዓ ሓደ ሰባት መፅኦም ኣሎም ሰሚዑኹሞም ትኾንኩም ነቲ ኣፀቢቖም እንደይሰምዕዎስ ከም ኣፀቢቖም ዝፈለጥዎ ገይሮም ከረድኡኻ ወይ ከዓ ከስዕቱኻ ይፍትን እሞ ትታለለሉ ግዜ እውን ኣሎ ኣፀቢዕካ ባዕልካ ከይረጋገፅካ ስለዚ ሰይጣን ስርሑ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ድፅዕር ደሎ ንሪኦ ኣለና እዚ ግዜና ከመይ ከም ዘሎ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሕጂ እውን ካባይ ጀሚርኩም እንተ ደኣኒ ብዝተኽኣለና መጠን ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ከነንብቦን ከነብሎን ከነፅንዖን ክኢልና ነቲ ሓሳዊ ዲያብሎስ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ሕጂ እውን ዘሎ ክንስዕሮ ንኽእል ከይንታለል ብቐሊሉ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ነጊሩና እዩ ንመን ክንኣምን ከም ዘለና ነቲ ቃሉ ክንፈልጦ ከም ዘለና ቅድሙ ሪእናዮ ኢና ኣነ ኣይቅየርኒ ቃለይ እውን ኣይቅየርኒ ዝበለ ኣምላኽ ነቲ ዘይቅየር ኣምላኽ ኣፅኒዕና ክንሕዞ ነቲ ናይ ሰይጣን ምስሓት ድማኒ ኣመለኛ ምዃኑ ፈሊጥና ክንጥንቀቕ ምስ ኣምላኽ ክንቀርብ ጎይታ ይሓግዘና ኣሜን 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 ኣምላኽ ባርኩም ብሓቂ ከምቲ ኣብ ያዕቆብ ተጻሒፍ ደሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 5 እንታይ ይብል ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደለቶ ግና ነቲ ከይዝተሓፈረ ብልክሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ክወሃበውን እዩ ይብል ስለዚ ብጥበብ ጥራይና ንሰይጣን ወይ ከዓ እቲ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ናይ ሰይጣን ትልሚ ከነፍሽሎ ንኽእል እታ ጥበብ ከዓ እታ ሰማያዊት ጥበብ እሳ ከዓ ብምልማን እያ ክትርከብ ትኽእል መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር እያ ይብል ኣብ ምሳሌ እውን እንተደኣ ኣንቢብና ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ሰይጣን ምስሕለኽለኸ እዩ ፍፁም ዕረፍቲ ዝበሃል የብሉ ንዓና ከውድቐና ግን ኣብቲ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ዝኾነ ክርስቶስ ምስ እንጠብቕ ግን ፍፁም ከውድቐና ከም ዘይክእል እዩ ቃል ኣምላኽ እውን ዝነግረና እሞ ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብኡ ንዘለኣለም ተሰሪትና ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና በኣር ስለቲ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽና ኣዝና ኢና ነመስግኖ ንዓኻትኩም ከዓ ስለቲ ዝሃብኩምና ኣዝዩ ኣገዳስን ግሩምን ዝኾነ መልእኽቲ ኣዘየ ዘመስግነኩም ስለ ኩሉ ኣገልግሎትኩም ከዓ ኣምላኽ መሊሱ ይባርኽኩም በኣር መደብ ናብ ፀሎት ክንዛዝሞ ኢና እሞ ሓፍትና ሂወት ፀሎት ግበርልና ንፀሊ ቅዱስን ርሕሩሕን ትዕግስተኛን ኣፍቃርን ኣምላኽና በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ስለ ዝፀናሕካ ነመስግነካ ኣለና ኣሜን ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ
እቲ ብኦሪት እተነግረ ኣብ ትንቢት እውን ብፍጸም ዘሎ ወኣምላኽ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተገልጸ ወላ እኳ ብዙሕ ከም ዝግብኣና ኣጸቢቕና ክንፈልጦ እንተዘይከኣልና እስኻ ክትገልጸልና ኣጸቢቕና ድማ ንብርሃን ክበርሃልና እስኻ ኣምላኽ ሕያዋ ኢኻ ኣይትቕየርን ኢኻ ኣይትልወጥን ኢኻ ሰይጣን ግን መስሓትን መታለልን ስለ ዝኾነ ናይ ወፅመድ ናይ ሰይጣን ከይሓልከና በቲ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ንዓና ክብል እተሰውእ ገንሸል ብኡ ክንጸንዕ እቲ ፍቕርና እውን ንኻልኦት ሰባት ምሳሌ ኮይንና ክንነብር ኣምላኽ ሓግዘና ምሳና ኩን ብኢየሱስ ኣሜን 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 ሕራይ እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይዚ መደብና ከዓ ደጊመ ስለቲ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ንዓኻትኩምን ኣምላኽ ይባርኽኩም መደብና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ኣብ መፅእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መፅናዕቲ ኢና ክንራኸብ ኣምላኽ ብሰላም ይራኽበና ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩልናትና ይኹን ተሓንቀኒ